हाय फ्रेंड्स, आपण समस्त को प्रतियोगिता और सफलता यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कस करवा रिक्रुटमेंट जहाँ तो OSSC जहाँ वैकेंसी आसी जहाँ फिलअप हो तार तो प्रोसेस विषय डिस्कस करवा। किंतु मेन आज जो वीडियो बनवार कारण जोटा ओडिशा गवर्नमेंट वर्तमान ओडिशा जो गवर्नमेंट काम करुँची तार उपर डिस्कस करवा। ठीक अच्छे तो प्रथम स्टार्ट करवा। ए गवर्नमेंट नुआ गवर्नमेंट बर्तमान ओडिशा को आसिला जून 2024 मसीह। वर्तमान 2025 मसीहा जून हो गला माने गोटे वर्ष कंप्लीट हो गला। ता भितर ये सरकार जो आसी जो बड़ बड़ कथा कही ये सरकार तार विषय टे डिस्कस करिया। प्रथम आम टॉपिक उपर कथा हवा। आमर जो मुख्य टॉपिक रही रिक्रुटमेंट उपरे तापर गवर्नमेंट उपर जा। प्रथमे मुझे जो जून 2024 जितेबाला नुआ गवर्नमेंट आसला से को आमर लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड तार एग्जाम कंप्लीट हो जाता। गोटे एग्जाम थिला से एग्जामटा कंप्लीट हो जाता। रिजल्ट केवल आसा वर्तमान सुधा डीवीवी होनी ता भितर गोटे वर्ष कंप्लीट हो गला। नुआ सरकार आसवाक नुआ सरकार आसबार गोटे वर्ष कंप्लीट हो गला। ता भितर डीवीवी कर एग्जाम सरी जाइथिला। रिजल्ट बाहर करके फिजिकल करके डीवी कर गोटे वर्ष सरीगला। डीवीवी एपर्यंत होनी फिजिकल करिछि से भी अधा माने खंडिकिया खंडिया टाइप रो तार मेरिट लिस्ट बर्तमान देखा नहीं। गोटे वर्ष बीतीगला छाड़। तापरे जो RI ARI एग्जाम जो रिक्रुटमेंट बाहर 2023 सेटा 2023 लास्ट को बाहर सब्बा लास्ट को माने डिसेम्बर से वैकेंसीटा जो बाहर तार फॉर्म फिलअप हो जाता। एग्जाम हो नाला फॉर्म फिलअप हो जाता एग्जाम हो नाला। तो सही एग्जाम जो प्रिलिम एग्जाम फॉर्म फिलअप सरता प्रिलिम एग्जाम हम से प्रिलिम एग्जाम करके रिजल्ट दब सहीटा भी ये सरकार द्वारा हो पारानी। बाध्य होगी कौन कर ना सबू गुड़ा पिला जितक अपियर करते प्रिलिम एग्जाम सबू गुड़ा क्वालिफाई कर देछि मेन एग्जाम पे। माने केते अकर्मण्य आ निकमा गवर्नमेंट। CRE 2 रो मेन एग्जाम सरी जाइथिला। रिजल्ट बाहर करता डीवी करता रिजल्ट बाहर करके फिजिकल करके डीवी करता सेति जिनस ताको वर्षे बीतीगला सेति जिनस भी आदरा होनी। CRE 4 फॉर्म फिलअप सरथिला प्री करता रिजल्ट देता मेन करता रिजल्ट देता स्किल करता रिजल्ट देके डीवी करता। किंतु वर्तमान सुधा प्रिलिम एग्जाम होता सेटा भी माने से एग्जामटा सफलतार सहित माने कौन ठीक से कौन ना गवर्नमेंट द्वारा परिचालित हो पारा ना से एग्जामटा CRE 4 प्रिलिम एग्जाम। तापरे पिला माने जो स्ट्राइक कले परिचालन तो त्रुटि रहा ठीक अच्छी पिला माने स्ट्राइक कले से गुड़ा को भी हैंडल ठीक से कर पारा नहीं गवर्नमेंट। माने टोटाल कह असफल सबू सबू कम असफल केवल कथाटा को छाड़ी जेतक काम सबू कम असफल। 2023 रिक्रुटमेंट गोटार एग्जाम सर जाइथिला आ टिके नाउ काम बाकी थिला सेटा प्रोसेस बर्तमान माने घुसुड़ुची पूरा झुलु नुह घुसुड़ुची। आ गोटे फॉर्म फिलअप सर जाइथिला प्रोसेस होता प्री एग्जामटा है तार रिजल्ट छाड़ जो भाया परिस्थिति रिजल्ट बाहर जो भाई रिजल्ट बाहर मु तो कह गवर्नमेंट पूरा पूरी से माने कौन असफल टोटाल असफल मैनेज कर पारे ठीक से। आ मेन एग्जाम बर्तमान ना ना कि गंध ना से केत बड़ हम सहीटा भगवान जानती। तापर नुआ वैकेंसी कथा से गुड़ा गुली मार बर्तमान पुराना वैकेंसी जो थिला पुराना गवर्नमेंट जो वैकेंसी गुड़ा बाहर करथिला सेही वैकेंसी गुड़ा बर्तमान सुधा फिलअप होनी। आ जो केतेटा किछि फिलअप होइछि ये गवर्नमेंट नियुक्ति मेला नहीं कि बाहर निजर बाहर करुछि। किंतु से पूर्व जो वैकेंसी गुड़ा पूर्व गवर्नमेंट बाहर करथिला प्रोसेस यही मैंने कंप्लीट करछन्ती किछि सबू नुह किछि वैकेंसी प्रोसेस कंप्लीट करछन्ती आ नियुक्ति मेला नहीं करूछन्ती।
ମାନେ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେମିତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହା କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ସାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଖି ଦୃଶିଆ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଲେଟରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉଡ଼ୁଛି, ଲେଟରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ, ଆମେ ସେଇଟା କରିଦେବୁ, ଆମେ ସେଇଟା କରିଦେବୁ। କଥାରେ ତ ଆଉ କାମରେ କିଛି ନାହିଁ। କାମରେ କେବଳ ଶୁଣୁ, ଖାଲି ଭାଷଣବାଜି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ବଦଳା, ଭାଷଣବାଜି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାମରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମାଗଣା ଯୋଜନା ତ ଚାଲିଛି, ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲ। ମାଗଣା ଯୋଜନା ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି। ମାନେ କେତେ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ମାନେ ଦୟା ଲାଗିବ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ସେଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି, ମାନେ ଲଜ୍ଜାର କଥା, ଟୋଟାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଏମିତି ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ବାହା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ଚାକିରି ବାହାର କରିଦେଲୁ, ଏତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲୁ, ଆମେ ଏହା କରିଦେଲୁ। ମଝିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରେ ଆଗରୁ 2ଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରମୋସନ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଉଁଟା ନା ସିନିୟର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫିସର, ସିନିୟର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଓଭରସିଅର, ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟା କ୍ରିଏଟ୍, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା। ସେ ଲେଟର୍ ବି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଯେ 3ଟା ପ୍ରମୋସନ୍, ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ତାପରେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଜୁନିୟର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଓଭରସିଅର, ତାପରେ ସିନିୟର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଓଭରସିଅର। ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଏମାନେ ଏବେ ସେଇ ଗୋଟାକୁ ଛାପିକି ଆଉ ଥରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର କିଛି ସେଇଟା କାମ ନୁହଁ। ଯାହା ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଏମାନେ ଖାଲି ନିଜ ନାଁ ସେଥିରେ ଖାଲି କ'ଣ ଯେଉଁ ଲିଭେଇକି ନିଜ ନାଁଟା ମଡ଼େଇକି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବା, ସେଇ କାମଟା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେ ହେଇନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟା ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲା, 42 ବର୍ଷ ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟାକୁ କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କାମ ଯେଉଁଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କରିଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା କୌଣସି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ଭାଷଣବାଜି, ମେଳା, ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା, ଆଉ ଯାହା ତ କହିପାରିବ। ମାଗଣା ଯୋଜନା ତ ଚାଲିବ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବୁଲୁଛି ଖାଲି ଲେଟରରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାମରେ କିଛି ନାହିଁ। ନା ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ବାହାରୁଛି, ନା ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲେଟରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବୁଲୁଛି। ମଝିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲେଟର ବୁଲୁଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଭାବେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିବ। ଆମେ ଏରିଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲେଟରଟା ବୁଲୁଥିଲା କେତେବେଳେ, ଫେବୃଆରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନ୍ ହେଲାଣି। ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ନାଁ ଅଛି ନା ଗନ୍ଧ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି। ସେମିତି କେବଳ ଏରିଆରେ ନୁହଁ, ବହୁତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେଉଁ କାଳରୁ ସେଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଖିବ, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇକି ସବୁ ଇସି ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତିକି ବି ବାହାର କରିପାରୁନି। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ସେ ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ଚଳୁଛି। ନିଜର କିଛି ନା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି, ନା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାର କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲା, ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ କରିକି ନିଜେ ବାହାବା ନେଉଛି। କ'ଣ ନା ଆମେ ସବୁ କଲୁ। ମାନେ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଷୟରେ କହିଲେ ମାନେ ସରିବନି। ଖାଲି କଥା, ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିଦିଅ, ରାଲି କରିଦିଅ, ମାସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିଦିଅ, ଭାଷଣ ବାଜ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଟେକ। ଆରେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ତୁମେ ଭଲ କି ଖରାପ, ନିଜକୁ ଭଲ କହିକି ଟେକୁଛ। ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଆଗ। ଏମିତିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ନିକମା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ହୁଏତ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳେ ଏଇଭଳିଆ ନିକମା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କଥା ବଡ଼ ବଡ଼, କାମରେ ଶୁଣ। କାମରେ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ବିତିଗଲାଣି, କେତେଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି? ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜ ତରଫରୁ କେତେଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାର କରିଛି? ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ନିଜର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗେଇକି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଥା କ'ଣ କହିବ? ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଶା କରିବା ବୋକାମି। ପୁରୁଣା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ା ସେତିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼। ସେତିକି ଖାଲି ସେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେମିତିକି ଆମ OTPSର ଆମର CRE2, CRE4, ସେଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 2ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉ। ବହୁତ ପିଲା ଉପକୃତ ହୋଇଯିବେ ସେଥିରେ।